Okay, next category is 50cc category. 3 laps po tayo. 3 laps tayo. Andyan si Clive Aison. Okay na. Uno Baltao. 3, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Anim lang po yung 50cc natin, no? Andyan po si Clive Aison. Andyan po si Uno Baltao. Andyan din po si Padilla. Ano pangalan ni Robin Prince Padilla. Here we go. Our 50cc. Wala pa, wala pa. Go Prince! Mga nanay, Uno Baltao, dati my idol Uno Baltao. Na makita doon ang walang bantay. Mga nanay, takbo mga nanay. Doon ang delikado dahil paangat. Saan pa maganda? Doon, doon sa dulo. Paangat yun eh. Ayan na po. Turn up nyo po. Abangan nyo si Cedric. Alam na yan, Uno Baltao na naman yan. Sumakay kayo tayo sa drone. Paano wala si Prince? Delikado nga doon eh. Doon mo sila ipabantay ha. Yung lumabas, yung nanguna talaga. Okay, first spot natin, Uno Baltao from Antipolo Rizal. Malayo. Second spot is Clive Aison. Right from Nueva Ecija. Ayan si Prince, mga pangatlo. Yes. Ngayon ko lang ulit nakita si Prince ha. Oo, di na kami lumalaro eh. Pitikan natin. Go anak, baby! Ano po no? Uno Baltao in the house. Uno Baltao in the house. Mahirap mag-restock dito. Parang super cross. Sana ba si Uno Baltao? Ayan. Ayun. Uno Baltao, malayo. Ito, hindi natin makakulan mabuti. Kung anong mangyayari dyan. So, hintayin lang natin yung mga dito. Mga nanay, bantay ang mga nanay. Mga mommy and daddy, ha? Bira! Malayo. Malayo Uno, malayo. Veterano yun. Veteranong bata yan. Veteranong bata. That is my Tiger. Eh, binasagan ko ng Tiger yan eh. Uno Baltao, the Tiger. Batang tigre. Ha? Kita spot pa rin si Clive Aison. Third si Prince. Si Clive, dandahan lang si Clive. Napakadaming tao. No? Tao ang madami dito. Ang rider konti lang. Ayan na po.
Winning on the race, that is Ono Beltao from Montalban, Rizal. Aha. Malayong malayo, 2 kilometro. Congratulations, our first winner of first elimination, Ono Beltao. Second spot, Clive Aison. Third spot, Prince Padilla. Ganun po yung susunod.